जय जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज सकाळर खबर को आपण को जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व ओडिशा रे कौन रही लघुचापर वर्षार स्थिति एवं बेहाल ओडिशा समय सरकार की पदक्षेप आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नवा। बंधु ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचापटी सृष्टि होता पर बंगोपसागर लघुचापटी सृष्टि होता पर वर्तमान बेहाल ओडिशा परिस्थिति प्रत्येक जिले में लगी रही तुहाकु तुहा वर्षा सहित वर्तमान जहाँ बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा जारी रही। आपण को सीधा सड़क आम नेउछु जो स्पॉट पर जो जिला पर वर्षा जारी रही देखंतु किपरि भाव में वर्षार तांडव ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति रे गति करुछि। किंतु आमे देखौछु आपनको जो विजुअल रे माध्यम रे आमे ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे जो आमे देखौछु विजुअल देखंतु किपरि केन्द्रापड़ा भद्रक कटक पुरी गंजाम गजपति एई भली जिला मानकरे अति प्रबल वर्षार मध्य जारी रही सारा ओडिशा। आमे जो भली विजुअल देखौछु वर्तमान ओडिशा रे जो भली बेहाल परिस्थिति ये देखंतु गोटे चित्र आमे देखौछु ए भली भाव रे ओडिशार लगातार भाव रे लघुचाप फल रे किपरि रही यार स्थिति एवं जोटी पर सेठी देखंतु किपरि वर्षार तांडव लीला वर्तमान रही। ये आमे देखैथिलु ये जोटी गोटे कैंपस परिवेश भितर देखंतु किपरि ओडिशा रे वर्षा जारी रही। ये सकाळर दृश्य आमे देखौछु किपरि बिजुली घड़घड़ी सहित पवनर बेग सहित मध्य आरंभ हो जाइछि प्रबल मात्रार वर्षार तांडव लीला। एठी आमे देखौछु जो भली भाव में वर्षा रोची देखौछु आमे जो भली बंगोपसागर सृष्टि होउतबा लघुचाप फल रे ओडिशा रे पाखापाखि अगस्ट 5 तारिख पर्यंत काल बैशाखी वर्षार संभावना अधिक थिबारु वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जो भली लघुचाप परे परे काल बैशाखी को नहीं वर्तमान अपडेट खबर सामना को नहीं पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान जो स्थिति ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति रही काल बैशाखी वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा एवं पवन साग को घड़घड़ीर वर्षा जोर धरुची एवं आकाश रे रंग बदली जाइछि एवं मेघयुक्त रंग होइछि आकाश एवं सबुठी देखा मिलूँ वर्षार तांडव। ए वर्षार तांडव रे किपरि भाव में स्थिति रही ओडिशार आपन को सीधा सड़क चित्र आम नहीं जाऊँ जोटी केन्द्रापड़ा एवं कटक पुरी गंजाम भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एवं जोड़ी भाव में रही यार स्थिति देखंतु किपरि दृश्य रही। निश्चित भाव में आम कहवा एभली भाव में वर्षा जो भली जारी रही ओडिशा रे निश्चित भाव में कौटि ना केउठी वर्षा जारी रही ओडिशार प्रभाव पड़ुछि। लघुचापटी सक्रिय फल रे ताहा मध्य किछि परिमाण रे वर्षा जारी रही। सर्वाधिक वर्षा जारी रही भद्रक कटक पुरी गंजाम जिले में सर्वाधिक रेकर्ड आम जदि कहवा भद्रक में सेम कैटेगरी से भली भाव में रही वर्षा एवं तुहाकु तुहा वर्षा तारी माड़े वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होती भद्रक जिला। आम देखौछु आपण मानको जो चित्र माध्यम देखंतु किभली भाव में ओडिशार लगातार भाव में वर्षा रही आम स्थिति परिकिथिलु एवं सबुठी देखा मिलूँ वर्षा ही वर्षा एवं गोटे कथा आम कही रखुचु जो भली भाव में मत्स्यजीवी मानक सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आपण को कही रखुचु किभली भाव में वर्षा रही तार आम चित्र आम देखौछु ओडिशा उपर लगातार भाव में जहाँ अपडेट खबर सामना को नहीं अगस्ट 5 तारिख पर्यंत सबु जिलार रेड वार्निंग ऑरेंज वार्निंग जारी रही बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। ए पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा जारी रही। आम देखैथिलु प्रत्येक जिले में जो भली बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। आम देखौछु जो भली भाव में बन्या परिस्थिति तुहाकु तुहा वर्षा फल बन्या परिस्थिति सृष्टि हो जाइछि। अनेक देखंतु किपरि बन्या गाँ रास्ता बन्या रही लोक मैंने किपरि देखंतु आंठुए आंठुए पानी महिला माने छिड़ा होइछन्ति किपरि भाव में सरकार पानी निष्कासन करने व्यवस्था नथिले मध्य एमाने यातायात रास्ता पानी आंठुए आंठुए पानी लोक मैंने जीवा आसिया करछन्ति। आपन को
सीधासलख चित्र आम देखई देउछु। एई चित्र हेउछि भद्रक जिलार किछि तलिया अंचल लोक मानकर जो लगाण वर्षा फल बर्तमान जारी रही वर्षा एवं वर्षा फल लोक मानकर दुख दुर्दशा किपरि रही आपन को सीधासलख स्पष्ट चित्र आम नहीं जाऊँ। ये हूँ भद्रकर से चित्र गाँव तलिया लोक मानकर देखंतु किपरि लगातार भाव में वर्षा होता फल गड़िया गुड़ाक सब गुड़ाक भरपूर हो पानीर समस्या बर्तमान लोक मान पाखरे पहुँची। देखंतु जोटी कल जो नलकूप पानी अच्छी पानी पीवा जगार देखंतु किपरि भाव रही ये वर्षार देखंतु आंठुए आंठुए पानीर वर्तमान लोक मैंने जीवा आसिया करुँच। लगाण वर्षा फल एभलिया बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि ओडिशा रे प्रत्येक जिले में एभली कथा कहतु बन्या परिस्थिति आमे देखैबा प्रत्येक जिला ब्लॉक रे मध्य 3टी ब्लॉक रे भद्रक बालेश्वर कटक एभली भुवनेश्वर बन्या परिस्थिति सृष्टि होता बेले बर्तमान किपरि भाव में बेहाल परिस्थिति रे रही ओडिशा आपन को देखंतु किपरि रही चित्र आम एथिपाई देखौछु लोक मानक पई जो भली सरकार पदक्षेप नहीं तुरंत एम दुख दुर्दशा सुबे देखंतु किपरि रही यार तांडव लीला ओडिशा उपरे प्रबल मात्रा वर्षा भिजुची सारा ओडिशा आमे कहि रखुछु किपरि भाव में रही एते जोर वर्षा होची जे सेथि पध्यरु गाई गोरु मध्य रास्ता जीवा आसिया करने मुस्किल होची एवं चरिबा बाटर जो भली वज्रपात रोचे और काल बैशाखीर वज्रपात रोचे से चाषी भाई मानू सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। जदि काल बैशाखीर वर्षा ओडिशा उपरे लागी रहे ताले तुरंत आपण निज खेत को जातु ना तुरंत काल बैशाखी कटिगला परे आपण से खेत को जीवे आपण को सीधा सड़क चित्र बा स्पष्ट चित्र बा वीडियो आपण को देखौछु किपरि भाव में ओडिशा रही यार तांडव लीला आम एथिपाई देखौछु लोक मैंने सचेतन हबार निहाती आवश्यक रही अन्य मानक सचेतन करार आवश्यक रही कारण सरकार तरफ जो 3 मास रही जून जुलाई अगस्त यही सेप्टेम्बर मसरे प्रबल वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आपन को देखंतु विजुअल माध्यम रे वर्षार तांडव लीला वर्त आरंभ हो जाइए किपरि भाव में लोक मानक सचेतन कर सजग रही जहाँ कृषक भाई माने जो भले चाष करथिले फूल हो फल हो से जो चाष करथिले ताहा किपरि वर्षा आगु को आसुथुवार देखी एवं लघुचाप किपरि भाव में गच को सजाड़ुंट आपन को सीधा सड़क स्पष्ट चित्र आम देखौछु किछि दृश्य एटा होछि वर्षा रे जो भली गछपत्र जो भली लगुच वर्षा किपरि से दाऊ साजियो किमिति नष्ट न हो से सरकार तरफ जो कराऊँच सिंचन कराऊँच देखंतु किपरि ए वर्षा आगु को आसुथुवारु कारण पुक लागिबापई ये प्रयास जारी रही गोटे कृषक भाई तार निजर क्षेत्र एवं पनीपरिबा एवं फूल फल किपरि भाव में चुली नेउची जो अमल करने कथा कारण आगु को वर्षा आसुथुवारु अमल करिवो एवं अमल रे किपरि किमिति नष्ट न हुए से कृषक भाईटी तार निज क्षेत्रु फूल चाष कर तार गुजराण मेंटाउथुवा क्षेत्र से फूल मध्य संग्रह करुच्ची एवं किछि चारा गुड़िक सी कौन कर वितरण करिवो एवं कारण वर्षार लघुचाप फल काल बैशाखी आगु को आखि आगे रखी ये पदक्षेप नहीं कृषक भाईटी एवं सरकार कृषि विभाग तरफ सतर्क सूचना कर जो माने किछि फल बा फूल फल एवं निज क्षेत्र में पनीपरिबा करचंती काल बैशाखीर सेमानकर फूल को सुरक्षित रखंतु एवं फसल को सुरक्षित रखिबापई कृषक भाई मानकु मध्य मतामत देछि कृषि विभाग कहवा अनुजाई किपरि भाव में यह रहिबो सेथिपई समय सजग रहिचंती। ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे आमे देखौछु ए चित्र जेउठी लोक मानकु सचेतन करने ये प्रयास जारी रहिबो एवं जो क्षेत्र में ओडिशार प्रत्येक जिले में लगी रही तुहा को तुहा वर्षा सहित आपण को विजुअल माध्यम रे आमे देखौछु किपरि रही यार स्थिति आमे देखैथिलु अन्य जिले में देखंतु आमे कटक भुवनेश्वर पुरी गंजाम गजपति राउरकेला रे एभली भाव में परिस्थिति सृष्टि होइछि देखंतु किपरि मूषल धारा रे आजबेस्टर चित्र ये चित्र बारी होउछि लघुचाप जनित वर्षा बा काल बैशाखी वर्षा रे भिजुची वर्तमान सारा ओडिशा देखंतु केते जोर वर्षा मध्य होउछि एवं जहाँ रबी फसल कथा जदि कहिबा कृषक भाईटी तार निजर गुजराण मेंटेबा पई जो धान चाष करी तार अमल टाइम रे वर्तमान कृषि विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी करा जायछि आपण वर्षा बा काल बैशाखी वर्षा बा वर्षा पूर्व आपण धान को काटी नियंतु आपणकर उच्च स्थान रे ये धान को रखापी व्यवस्था करूँ कारण काल बैशाखी वर्षा प्रबल मात्र क्षति करियो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। जो भाव आम देखौछु किछि चित्र यही चित्र
ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା କିପରି ଗାଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। এই গুজবা জাড়িছাড়া পরে লোকମାନଙ୍କ পক্ষরে কি প্রকার পরে ব্যবস্থা মধ্য করা যাইছি এবং সরকারଙ୍କ তরফରୁ কি প্রকার ব্যবস্থা মধ্য করা যাইছি আপনার সিধাসলখ স্পষ্ট চিত্র আমি নেই যাচ্ছু। দেখন্তু কিপরি রয়েছে তুহাকু তুহা বর্ষা। সকালের দৃশ্য আমি দেখাইলু আপনার দেখাউছু এবং লগাতার ভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহবা সহিত প্রবল মাত্রার বর্ষার ভিজুছি সারা ওড়িশা। এটি আমি কহি রাখুছু কিপরি রয়েছে ইয়ার স্থিতি। আমি দেখাইলু কেন্দ্রাপড়া, কটক, পুরী, গঞ্জাম, গজপতি, রাউরকেলা, ঢেঙ্কানাল, পারাদ্বীপ, ঝারସୁଗୁଡ଼ା, সম্বলপুর এইভাবে জিলা মানকরে যে লগাণ বর্ষা ফলরে ওড়িশা বর্তমান ভিজুছি। আপনার সিধাসলখ চিত্র আমি নেই যাচ্ছু কটক আর ভুবনেশ্বরের কিপরি ভাবে রয়েছে আর দেখন্তু বর্ষার ভিজুছি সারা ওড়িশা। এভাবে ভাবে পরিস্থিতিরে ওড়িশার বেহাল পরিস্থিতি থিলাবেলে দেখন্তু কিপরি মুষলধারারে বর্ষা মধ্য জারি রয়েছে ওড়িশারে। এটি আমি কহি রাখুছু কিপরি রয়েছে চিত্র আমি চিত্র মাধ্যমে দেখাউছু কারণ লগাণ ফলরে আগুক বর্ষা আসুথবারু আগুক বর্ষা সিজন যেভাবে এভাবে জুন, জুলাই, অগস্ট আউ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাস পর্যন্ত এভাবে লঘুচাপ জনিত বর্ষা প্রায় পাখাপাখি হব বলি। কারণ আমি পূর্বর রেকর্ড দেখিলু ওড়িশা উপরে মানে জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাস পর্যন্ত লঘুচাপর বাত্যার ভয় থাকে এবং লগাণ বর্ষা ফলরে কেউঠি না কেউঠি সবুঠি মধ্য বর্ষার তাণ্ডব লীলা দেখা মিলে। আমি আপনার দেখাউছু কিপরি ভাবে স্থিতি রয়েছে ওড়িশার তা নিশ্চিত ভাবে আমি কহি রাখুছু যেভাবে বর্ষা ওড়িশা উপরে রহুছি। নিশ্চিত ভাবে আমি যদি কহবা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হউথিবা লঘুচাপটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে সারা পরে পুଣି তার প্রভাবে রয়েছে ওড়িশার কটক, ভুবনেশ্বর, ভদ্রক ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ এবং প্রবলରୁ অতি প্রবল বর্ষা, ঘড়ঘড়ি সহিত কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। তেণু বিভিন্ন জেলাକୁ অরেঞ্জ ও ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করেছি। এই সময়ে সতর্ক রহবাকু পরামর্শ দিয়েছি পাଣିপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। আমি আপনার কহিরুছু আজ জুলাই 31 তারিখ পাই কিছু জেলাକୁ অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করছি এবং সতর্ক পাଣିপাগ কেন্দ্র। এই জেলাগুড়িক ହେଉଛି কেন্দুঝর, ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক এইসব জেলাগুড়িকରୁ প্রবলରୁ অতি প্রবল বর্ষা সহ ঘড়ঘড়ি সহিত ঝটকা পবন 30ରୁ 40 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হেবার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সেপাই বালেশ্বর, কেন্দ্রাপড়া, যাজপুর, সুন্দরগড়, অনুগুল, কেন্দ্রাপড়া, ঢেঙ্কানাল, জগতସିଂହପୁର, কটক, ঝারସୁଗୁଡ଼ା, বরগড়, সম্বলপুর, পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়া, গঞ্জাম, গজপতি ভଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 বর্বর ভাবে রয়েছে। আজ অগস্ট 5 তারিখ পর্যন্ত ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করেছি ময়ূরভঞ্জ, কেন্দুঝর, সুন্দরগড়, বালেশ্বর, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দ্রাপড়া, কটক, জগতସିଂହପୁର, ঝারସୁଗୁଡ଼ା, বরগড়, সম্বলপুর, দেবগড়, অনুগুল, ঢেঙ্কানাল, পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়া, গঞ্জাম, গজপতি ভଳି গোটিଏ কিংবা দুইটি স্থাନରେ প্রবল বর্ষা এবং ঘড়ঘড়ি বিজুଳି সহ ঝটকা পবন 30ରୁ 40 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হেবার সম্ভাবনা রয়েছে। এপটে অগস্ট 2ରୁ 5 তারিখ যায় পাখাপাখি বড় ধরনের পরিবর্তন ন হইপারে বলি আকলন করেছে আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিজ্ঞান কহিবা অনুযায়ী বর্তমান ওড়িশা উপরে যে লাগি রয়েছে তুহাকু তুহা বর্ষা মধ্য জারি রহিব এবং আমি কহি রাখুছু কিপরি ভাবে ওড়িশার ইয়ার স্থিতি সবুটি দেখা মিলুছি। বর্ষার যেভাবে তাণ্ডব লীলা ওড়িশা উপরে পড়িছি নিশ্চিত ভাবে আমি কহিবা এর মধ্যে নিশ্চিত ভাবে বর্ষা মধ্য জারি রহিব এবং যেভাবে আকলন পূর্বানুমান করেছি আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রত্যেক জেলার জুন 5 তারিখ পর্যন্ত বর্ষা হইপারে বলে আকলন করেছি পাଣିপাগ বিভাগ। পাଣିপাগ বিভাগ কইছি যদি বড় আকার বর্ষা যদি নহলা তাহলে মধ্যম ধরনের বর্ষা হইপারে কিন্তু পাগ মধ্য
କୋହଲା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ୟାର ସ୍ଥିତି ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ଷା। ଏହି ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯଦି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଇକି ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।